तो हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू आज गोटे नुआ वीडियो रे आज वीडियो गाइस बहुत दिन पर स्टार्ट होची सबुदिन वीडियो बनई बोली चेष्टा करूँ कि रिजन किसी रही जाऊँ वीडियो बनई पारनी फिर मझे बहुत दिन गैप हो गला। तो चलो आज वीडियो को सकालू सकालू स्टार्ट करिए। आज मामा फैक्ट्री जाइना मामा घरे अच्छा पापा फैक्ट्री जाइए मत फैक्ट्री जावाक पड़ो कहीं टाइम है 10:30 पर जाइए 10टा जावा कथा अधा घंटा लेट हो जाइए। आजिका सी भी आसी देखिपे आपको ज्वर होता 2-3 दिन है जर सागे सागे मेडिकल जाकि मेडिकल आसिक बस तो जो सीजन चेंज होती भाइराल फिवर हो आज पाग टे देखिए आज पाग किसी एमती सका राति सारा पाखापाखि जोरे वर्षा होता पागटा तो चलो जीवा फैक्ट्री को तुम आज जीवनी कम जापर आज हूँ संडे संडे घर सब कम मानने जी सब झड़ा सब कम कर तो से सब हम आउ रहा अपडेट कार एपर्तला ग्यारेज अच्छी तार किसी अपडेट आसनी कहीं बहुत सारा कार लाइन में थी तो कहले मोर ए कम सरीन तो ये स्टक टी सरी सरी आस आम नंबर आसो तो चलतु जी फैक्ट्री। तो गाइस देखिपे मुझे पलि एवं मु घर इंट्रो नौली और सीधा पलि गाड़ी आज देखिपे गाड़ी मात्र एतिक जगह ना आप भावुवे एक्चुअली कौन एतिक जगह मैंने मात्र दीटा सीट्र जगह एक्चुअली आज मुझे टे गाड़ी मैंने आमर राउंड अफ चेकिंग टे से आमर यहाँ फैक्ट्री गोटे टाटा एसी अच्छी मत आज इच्छा है गाड़ी चलने तो मुझे कहली चलो आज ब्लॉगटा गाड़ी में बनैया तो मुझे आज टाटा एसी चल बाहरी गली देखिए तो मुझे एकुटिया ब्लॉग बनाऊँगी लोक मैंने सब बुली बुली अनौंट मत ये लाज लगुच कि कौन ब्लॉग तो बनैया लाजरे आमको कौन मिल तो स्टाइल मारदे काढ़िया लगे स्टिकर मेसीन ये एक्चुअली आम डेट बाहर मैंने डेटा ये प्रिंट हो बाहर आमती किसी डेट तादे लिखाई था देखिए तो देखा जाऊनी कहीं खरा बहुत जोर होते जोर हो मैंने विश्वास करें आमती मैनुआल एमती प्रेस कले ही डेट तार गोटे गोटे बाहर आउ गोटे जिन देखो यही गाड़ी में मतलब 4टा गियर 1 2 3 4 आउ गोटे रिभर्स जमी मारुति 800 आगुरी आसुला सेमती किसी गियर रोज देखिए आउ मैंने 4टा गियर तो मुझे चलैनी कि फास्ट टाइम ये चलैली गाड़ी रे एते गरम गए झाड़ माने गाधे पड़ी झाड़ एते गरम मैंने विश्वास करें ये जो स्टेरिंग है राम राम एते हार्ड स्टेरिंग मैंने मु जीवन में केबे गाड़ी चलैनी एते हार्ड स्टेरिंग रे जी टाटा एसी हार्ड आउ बड़ भी बहुत बड़ अच्छी मैंने एमती नुहे छोटिया स्टेरिंग रे तापर आम बाट देखल अटोरे लव इज नॉट फेक लवर आर फेक देखी देखी आम आसिलु आम गाड़ी पछरे माल देखिए मैंने एक्चुअली ठीक ठाक सब सजा कि ना देखिपे सब एति सब आइटम जाऊँगी आम आसलु गैस फैक्ट्री जो CO2 गैस फुल करने कहीं आम सोढ़े से सब गैस लगे तो से सिलिंडर अच्छी आईटी एड़े बड़ सिलिंडर देखो गाइस केड़े बड़ सिलिंडर ये लगी किसी बाटर ब्लॉग बनईनी सीधा गैस रे बनईली नाली चा भल धर अंकल तुम चा धर नौ ना तो गाइस देखिए तो अंकल चाय पियो टेस्ट कर केमती पिउ न चाखु न नहीं से आगे टिके पकईकी पीबे केमती बढ़िया तो हे गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ आज वीडियो माने मो मुह जमे भी भल लगुन कहीं आज मो फैक्ट्री आसी सका 5टा बेले कहीं आसी ना काली एक्चुअली मेसीन जो देखुं यार 2टा को गैस सब जगह सरी जाता से भी आईटा भी तो ये गैस लोअर करके यहीटा खाली पूरा भांगी जाता तो ये चेंज है राति होगा पाखापाखि 8:30 पर तो आउ किसी काम हो ना तो मुझे सका 5:30 अंकल मोर मिसिकी जी माल थी सब बाड़ेदेली आउ मामा आसबार
ମାମା କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ୟାର ଶୁଅ, ମାମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ଏତିକି ସବୁ କାମ କରିସାରିଲିଣି, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଏତିକି, ଖାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ୟା ପରେ ଜରି ମରା ହେବ କଭର ହେବା ପାଇଁ, ତାକି ଅସନା ହରିକା ନ ପଶୁ ବୋଲି। ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି କାମ ମୁଁ ସାରିକି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବୋଟଲ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ରହୁଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋଡ଼ା ହେଇକି ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍, ଏଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ବି ଏଇଠି ଅଛି, କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଏଇଥିରେ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ତେଣୁକି ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍, ଯଦି ୟା ଭିତରେ କାଚ କିଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଛିଟିକି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍, ୟା ଦେହରେ ଯଦି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଛିଟିକି କାଚ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖ ପାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚା ମୋର ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ଚାଟା ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ଚାଟା ଦେଇଦିଅ। ଚାକୁ ମୋ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଇସ୍, ନୋ ଖାତିରି, ନୋ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନାଲି ଚା ଗାଇସ୍ ପିଇବା କଥା, କେବେ ବି କ୍ଷୀର ଚା ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନାଲି ଚା ପିଏ, ମାନେ କ୍ଷୀର ଚା ଏମିତି ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଚା ପିଇଲେ ପେଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ପୁରା ଦିନଟା ହିଁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ତ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ପିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ପିଇବା। ଆମେ ଅଙ୍କଲ୍ ସବୁବେଳେ ନାଲି ଚା ପିଏ ନା ନାଇଁ? ଅଙ୍କଲ୍ ବି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଚା ପିଉଥିଲେ, ଯାଇ ଦୋକାନରେ କେକ୍ ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରହି ସିଏ ବି ଏବେ ନାଲି ଚାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଗଲେଣି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ଜମା ପିଅନ୍ତିନି, ନାଲି ଚା ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 90% କ୍ଷୀର ଚା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ନା, 90% ସେ କ୍ଷୀର ଚା ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାରିକି ଆରାମ ନେବା। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା ଟିକେ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଗାଇସ୍, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ମାରିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଗାଡ଼ି କାମ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଫାଇନାଲି କାଲି ହେଇଯିବ। କାଲି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକିନା ଏକରେ ସେଇଟା ଚେବୁଲେଟ୍ ଆଉ ତା'ର ମାନେ ସ୍ପାର୍ସ ଟିକେ ମିଳୁନି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି ତା'ର ଜିନିଷ ଟିକେ। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ପୁରା ତା ବ୍ରେକ୍ ପୁରାଟା ହିଁ, ତା ଡ୍ରମ୍ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଚେକ୍ ହେବ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକ ଟିକେ ଇନ୍ କରିଦେବେ ଗାଇସ୍। ବାଏ ଗାଇସ୍, ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲବମ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲବମ୍, ମୁଁ ଆଉ ଦିଦି। ତ ଯଦି ପାରିବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବାଏ ଗାଇସ୍।